गोरानि मोखो आव तातलाय सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमा दिनि मोखां सिथुं जोंनि बुबा गोरानि मोखो आव तातलाय सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमा दिनि मोखां सिथुं Kini buba gerani mukun Buba gera ayo lokun ayo lokun ayo lokun Buba gera ayo lokun ayo lokun ayo lokun Greta pipalen maronai Greta pipalen maronai Kecoba tole nai Kecoba tole nai Dibrasa ayo lokun ayo lokun Dibrasa ayo lokun ayo lokun ayo lokun Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ayo kecoba tole nai Hani nokta engkamuni Ngui tong zamani Usuk zatong mani Hani nokta engkamuni Ngui tong zamani Usuk zatong mani Ini buba gerani mukun Awo tak kelai situng Sini buba gerani imam Ini mekah কেডা কইব যেকোনো একদম তো ওয়ার্ডে দাঁড়াইছি আমি 15 নম্বর থেকে রিঙ্কু মক 3 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে ম্যাডাম সেবা কলয় আর 4 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে আমরা অনুমিত দেখবো আপনারা তীব্র মাথা তোলার থেকে জয় নিয়ে কতটুকু আশাবাদী মনে করছেন জয় নিয়ে আমরা অনেক আশাবাদী আর প্লাস 2023 পর যে সরকার হইব এটার মধ্যে আমরা তীব্র মাথা আছি অলরেডি 4 নম্বর ওয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে বিজেপি পুরখাওয়া নেতা গোপাল সূত্র তারা প্রতিদিন কীভাবে নিতেছেন অ্যাকচুয়ালি ওরা রুট লেভেলটা একটু ভালো না স্ট্রাকচার ভালো না মানে আপনারা জিতবেন অবশ্যই অবশ্যই এটা নিশ্চিত অলরেডি আমরা Tini tam engko bobo kondisi engko no tini nomination di lain lain. Belai hambai chini o jaga tini jetong nai kokborok news channel tai bangla news channel o সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং নরজকন বেলাকে হামবাই जों साइमानो o jaga tini ambasa নগর পঞ্চায়েত ni kaisa election nani thang tongo election প্রত্যেকবার election no जों nogo jeta tini khnaka je অসম্ভব ni kuno kri जों অসম্ভব no সম্ভব খাইমানখা যে তিপ্রা মথা দফানি থানচানো তুই বা ও হামক্রাই ও হাইংনি হামক্রাই তুই সামুং খাইমাবাই एडिसी हापारो बाहायनो जों नुखा ताल के कायसा पार्टी कुसना रिमा लगी लगिबो न जों तिनि अजगो एडिसी हापां खावै मानखा अबहायकेनो जों तिनि अजगो तंगो तिनि 15टा आम्बासा नगर पञ्चायतनि आन्दाराव आबनि बिसिंगो पुरसभा आबनि बिसिंगो 3 जन जों अजगा पार्टिसिपेट खालाय दंगो जों बेलेकेनो गावनि मोखांनि जों खाथुं खाजां लायजाक ताइ तिनि अजगा तिनि जे फायनाय गामा सापटार खायजाक ताइ नगो आखु दंगिबो बरफ बाहायनो खापां स्राङै दङ अजगाव आं नुखा 3 नम्बर वार्ड तिनि बाउलिया बस्तिनि बुकुब जुगतिनि सेबा कलय बरनक बनर नायनाय दी बबो मोखां कसं जाक तामंखै जों आबना तेबो मासं सारि लायनाय 4 नम्बर वार्ड शान्तिपारा आजागासिनि काकुक अनिमेश देबबर्मा बबो हायना सलाका हामा सिगलाखो जाय
আশা দङ जों kaisa dङ जों 15 नाम्बार वार्ड जहरनगर रिंकुमक बन बाहायनो जों बेलेखिनो स्रां नुगो गाहाम नुगो बाहायखिनो जों बसकांनि साल दिनै दाबुक जे इलेक्शन पार्टिसिपेट खालामनो थांतानिबो आं जत लुकरकनि थानिबो बरफनि नै गयनोनि थांगो फायदि जों बरफनो गोबां बुदिउइ जों बनो कप्लाइ खालायनाय बरफ हरक तामनो जों अजा कप्लाइ खालायनायनि अर्थ बुबाग्रानि मक तुइनो जों हुमानि खालायनाय जों अजागाव बरफ हरक तामनो कप्लाइ खालायनायनि अर्थ अजागानि लिडिं पार्टआव दंनाय बरफनि कप्लाइ होनाय बरफ हरक तामनो जों कप्लाइ खालायनायनि अर्थ दिनै हिफ्राद फानि हामजानो सुते हामजाक मानि खालायनाय आबन बागै दिनै बुबाग्रानि हामजाक मुंनो फैयै दाय दिनै अदफानि थानसानो फैयै जों अजागा आम्बासाव 3टा जायगा जे पार्टिसिपेट खालायनायनि थां दङ आ जागाव नरक बरफ जतनो दिनै जे निउज चेनेलनि बिसुति नाय दंनायनो बां फोसाबनाय बरफनो फायदि जों सापर्ट खालायलायानो आर सापर्ट खालायलायथिबो जों नुगो केबो फ्रन्ट अफ फाइ खालायो केबो उनक्लक दी खालायो हाय दाना जे बसकांनि पाला आबो स्मिनो पाला क्राक आबो हाया बसकांगो तंगै सिकांगो जे नुकजांनाय पाला आबो क्राक उनक्लको सुंजानाय पाला आबो रागो आमबागै गोबां मा चिनि आबो हायके हुइजागै जे पाला नि बासानाय नरमनि थानिवा कक कसारो ताइ काइसा कक चिनि अजागा तिप्रा मथानि जे चिनि सापर्टार रखनबो आङो कक कसारनाय फायदि जों शान्तिपूर्ण भाबे जाहाते बुट ओ इलेक्शन नो जों लाइरि माननानि बुलाय टकलाय आबो चिनि बागै पतरिया हाय दाना दिनै गोबां मा पार्टीनि अजागा पार्टिसिपेट खालामनानै फायनायनिबो जों जितिनानि बागै खालायनाय आमोखे वालायनानि फुलायनानि बागैया हाय दाना যতনো जोंबो নতংনাই যে जों হামজাক লাইমা বিশুতি খাই আমরা না আজকে বাংলা নিউজ মিডিয়া জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবো কিন্তু লড়াই ঝগড়া এই সব থেকে যাতে সবাই দূরত্বে থাকে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পার্টিসিপেট হয় যে জয়ী হবে সে জয়ী হবে এবং যেই পরাজিত হবে সে পরাজিত হবে সেখানে এর জন্য আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো যাতে আমরা এই আম্বাসাবাসীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা যেই যার পছন্দের মতো রাজনীতি করতে পারেন কিন্তু রাজনৈতিক হিংসাত্মক রাজনীতি না করে একটা ভালোভাবে আপনারা এই রাজনীতি বা এই ইলেকশনটাকে যাতে পারাপার করে এর জন্য সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে এবং আমি আশাবাদী আমাদের 3 জন প্রার্থীদেরকে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী করাবো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইব্রামথা আয়ুব লক্ষণ চিনি আনসার এবং কপ্লাইং বেলায় কয়টা আসনে প্রার্থী দিয়েছে আমরা 3টা আসনে প্রার্থী দিতে যাচ্ছি আমরা 3 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের মিসেস সেবা কলই এবং 4 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের অনিমেষ দেববর্মা এবং 15 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের রিঙ্কুম এবং আমরা আশাবাদী তাদেরকে নিয়ে